In questa solennità di Dans tutti i cette santi solennité de tous è una les grande saints, gioia c'est une grande iscrivere joie Saint John Henry d'inscrire Newman Sir fra i John dottori della Henry Chiesa Newman e comme al tempo docteur de stesso, l'Église in et en occasione même del temps, giubileo à del mondo l'occasion du educativo, jubilé du monde nominarlo éducatif, copatrono le nommer insieme a San copatron Tommaso d'Aquino comme Saint di Thomas tutti i d'Aquin soggetti che de tous les partecipano al sujets processo qui educativo. participent au processus L'imponente statura éducatif. culturale e Sa spirituale di Newman stature servira servira d'ispirazione a nuove d'inspiration generazioni à de nouvelles dal cuore générations assetato du d'infinito, cœur et disponibili infini, per et realizzare disponible pour tramite la réaliser ricerca e la entre la conoscenza recherche et la quel viaggio connaissance che, come ce dicevano gli voyage, antichi, comme disaient ci les fa anciens, passare nous fait per passer aspera ad tout astra, per cioè aspera ad attraverso le estra, c'est-à-dire à difficoltà travers les fino alle difficultés stelle. jusqu'aux étoiles. La vita dei La vie santi des ci saints testimonia nous infatti témoigne en che è effet possibile qu'il est vivere possible de vivre appassionatamente in mezzo passionnément alla complessità del dans presente, la complexité du senza lasciare da présent, sans parte il laisser de mandato côté le apostolico. mandat apostolique, Risplendete come astri nel resplendant mondo. comme des astres In dans le questa monde. occasione À solenne, cette occasion desidero solennelle, je ripetere désire agli répéter educatori e alle aux éducateurs istituzioni et aux educative: institutions éducatives, risplendete oggi come astri resplendissez nel aujourd'hui mondo, comme des astres dans le grazie monde, grâce all'autenticità à del vostro l'authenticité impegno de votre nella ricerca engagement corale dans la della verità, recherche nella de la sua vérité, coerente e dans la generosa condivisione cohérente et attraverso il condivision servizio ai à travers giovani, le service aux in jeunes, particolare en ai particulier poveri, aux e nella pauvres, quotidiana et dans esperienza che l'espérance l'amore quotidienne que cristiano l'amour è chrétien profetico est e compie prophétique miracoli. et accomplit des miracles. Il giubileo Le è un jubilé pellegrinaggio est un nella speranza. pèlerinage dans E voi l'espérance. tutti, Et nel vous grande tous, campo dans le grand dell'educazione, champ de sapete l'éducation, bene vous savez quanto la bien speranza sia combien una l'espérance semente est une indispensabile. semence Quando indispensable. penso alle Quand je scuole, pense aux alle écoles, università, aux le universités, penso come i laboratori je di pense à elles profezia, comme des dove la speranza prophéties viene où vissuta l'espérance e est continuamente vécue raccontata continuellement et e racontée riproposta. et reproposée. Questo è anche il senso del Ceci est Vangelo également delle le sens de Beatitudini l'évangile oggi des proclamato. béatitudes que nous avons Le proclamé aujourd'hui. Beatitudini Les portano in sé béatitudes una portent en nuova soi une interpretazione nouvelle della realtà. interprétation de la réalité. Sono il cammino e C'est il le chemin messaggio di et le Gesù message de educatore. Jésus éducateur. A una prima impressione pare impossibile dichiarare Première beati i impression, il poveri, paraît quelli che impossible hanno de fame e déclarer sete di que les giustizia, pauvres ont faim i de justice, perseguitati que les o gli operatori persécutés, di pace. ceux Ma qui quello donnent che la sembra paix, mais ceux qui inconcepibile nella semblent grammatica del mondo si inconcevable dans la riempie di senso e grammaire di du luce nella monde, c'est que vicinanza del regno la di Dio. proximité du royaume Nei de santi, Dieu. Dans noi les vediamo saints, questo nous regno voyons ce approssimarsi règne se e rendersi rapprocher attuale et fra se noi. rendre actuel au milieu de San nous. Matteo, Saint giustamente, Matthieu, presenta justement, le présente les beatitudini come un béatitudes insegnamento, comme un enseignement, raffigurando Gesù come en maestro représentant che Jésus trasmette comme una un visione maître qui nuova delle transmet une cose vision e la neuve cui des choses prospettiva et dont la coincide col perspective suo cammino. coïncide avec son chemin. Le beatitudini Les però béatitudes, non sono pourtant, un ne insegnamento in più, sont pas un sono enseignement de plus. l'insegnamento per Elles eccellenza. sont l'enseignement par Allo stesso excellence. modo, il De la Signore même Gesù manière, le non è Seigneur uno Jésus dei tanti n'est pas maestri, un de ces è tant il de maîtres, maestro per c'est le eccellenza. maître par Di excellence. più, De è plus, l'educatore per eccellenza. il est l'éducateur par Noi, excellence. suoi discepoli, Nous, ses siamo alla sua disciples, scuola, nous sommes à son imparando a école, scoprire nella sua apprenant vita, à découvrir cioè sa nella vie, via da lui percorsa. c'est-à-dire Un dans la vie orizzonte di qui senso passe, dans capace di l'horizon illuminare tutte le forme di l'horizon conoscenza. capable d'illuminer toutes les Possano le connaissances. nostre scuole e Que università nos écoles essere et sempre nos luoghi di universités ascolto e soient di toujours pratica del des lieux Vangelo. d'écoute et de pratique de Le sfide l'Évangile. attuali a volte Les défis possono actuels sembrare superiori alle peuvent nostre sembler possibilità, supérieurs à ma nos non è possibilités. così.
Mais il n'en est pas Non ainsi. permettiamo al Ne laissons pessimismo pas di le sconfiggerci. pessimisme Ricordo quanto ha prendre sottolineato place, il mio amato predecessore Papa Francesco l'a nel souligné suo mon cher discorso alla prima prédécesseur, le pape assemblea François, plenaria del Dicastero per la le cultura e dicaster l'educazione. pour la culture Che cioè dobbiamo et lavorare l'éducation insieme soit au per centre, que nous liberare puissions l'umanità travailler ensemble pour dall'oscurità libérer del l'humanité nichilismo che la de circonda, che l'obscurité è qui forse l'entoure. la malattia più C'est pericolosa della peut-être une cultura des maladies contemporanea, les plus poiché graves minaccia de di la culture et de cancellare l'éducation la actuelle. speranza. Essayer d'éliminer Il l'espérance, riferimento d'effacer all'oscurità l'espérance. che ci Concernant fonda ci l'obscurité, richiama uno dei testi più cela noti me rappelle di un des St. textes John les Henry, plus l'inno célèbres de Sir Lead John Kindly Henry Light. Newman. Guidami, luce gentile. Guide-moi, In quella chère bellissima lumière, preghiera dans cette très ci belle accorgiamo di prière. essere lontani da casa, di Nous nous avere i souvenons piedi que nous sommes vacillanti, loin de la di maison, non d'avoir les riuscire a pieds decifrare con mouillés, chiarezza l'orizzonte. et il faut déchiffrer Ma avec niente di clarté tutto l'horizon. questo ci blocca, Mais rien de tout perché ça ne abbiamo nous bloque trovato la guida. parce que nous avons trouvé Guidami notre tu, guide. luce gentile, Guide-moi, attraverso toi, il belle buio che mi lumière, circonda. à travers Sii tu a cette condurmi. obscurité qui m'entoure. Lead kindly light. Lead The kindly night is light dark en and I anglais. am far from home. Et je suis loin de Lead la thou maison. me on. Guide-moi. È compito dell'educazione Concernant offrire questa l'éducation, luce il faut gentile offrir a cette coloro belle che lumière altrimenti à potrebbero ceux qui rimanere sinon pourraient imprigionati rester dalle ombre emprisonnés particolarmente par insidiose les ombres del pessimismo insidieuses du e della pessimisme paura. et de la peur. Per questo vorrei C'est dirvi, pourquoi je voudrais vous dire disarmiamo le false ragioni della désarmons rassegnazione e les dell'impotenza forces de e l'impuissance facciamo circolare nel et mondo laissons-nous nel mondo entourer dans le contemporaneo monde par le le monde grandi contemporain. ragioni della speranza. Trouvons les grandes raisons Contempliamo d'espérer de e l'espérance. indichiamo Contemplons costellazioni et che indiquons trasmettano les luce e constellations qui orientamento transmettent in la questo lumière presente et oscurato l'orientation da tante dans ce ingiustizie e présent incertezze. obscurci par tant Perciò vi d'incertitudes. incoraggio C'est a pourquoi je fare vous delle encourage scuole, à delle faire des università écoles et e des di ogni realtà universités, educativa, des anche réalités informale e di éducatives, strada, même come le informelles, soglie di una civiltà comme di le dialogo seuil e di pace. d'un endroit de Attraverso le vostre vite, paix et de lasciate discussion. trasparire quella Laissez moltitudine immensa transparaître cette di cui ci parla nella multitude liturgia immense dont odierna on il nous libro parle, la dell'Apocalisse, liturgie, che le livre de nessuno l'Apocalypse poteva contare, aujourd'hui, di ogni nazione, des tribù, nations, des popolo e tribus lingua, que l'on ne e che savait, des stava langues que in l'on savait piedi décompter, davanti mais qui all'agnello. étaient devant l'agneau. Nel testo Dans biblico, le texte un anziano, biblique, un osservando la ancien, moltitudine, observant la domanda: multitude, demande questi chi sono e da cela, dove qui vengono? sont-ils et d'où A tale viennent-ils? proposito, À ce anche propos, in ambito educativo, même dans le champ de sguardo l'éducation, cristiano si le regard posa chrétien su se quelli che pose vengono sur dalla ceux grande qui viennent tribolazione de la grande e vi riconosce i tribulation volti di tanti et fratelli e reconnaît sorelle di le ogni visage lingua e de tant de cultura frères et che sœurs de toute attraverso culture et de la toute porta langue stretta di qui, Gesù à travers la sono porte étroite entrati qu'est Jésus, nella vita sont piena. entrés dans la vie E pleine. allora ancora una Et volta alors, encore une dobbiamo fois, domandarci: nous devons nous demander, i meno dotati non sono ceux persone qui umane? sont les moins savants I deboli non sont-elles hanno des la personnes stessa humaines? nostra Les dignità? faibles n'ont-ils pas Quelli notre che sono nati dignité? con meno Ceux qui sont possibilità nés avec moins de valgono meno possibilités come esseri valent-ils umani? moins en tant qu'êtres Devono humains? solo limitarsi Doivent-ils a sopravvivere? doivent-ils seulement Dalla survivre? risposta che diamo a queste domande Dans la réponse que dipende nous il valore donnons, delle nostre cela società dépend de la e da valeur essa de nos dipende pure sociétés. il nostro Et de futuro. cela dépend notre futur, E notre aggiungiamo, avenir. Et nous da questa ajoutons, risposta de cette dipende réponse anche la qualità dépend evangelica également la della qualité nostra évangélique educazione. de notre éducation. Tra le eredità durature di San John Entre Henry vi sono in l'héritage tal de Sir senso John Henry alcuni Newman, contributi molto significativi nous alla devons teoria e contribuer alla à la pratica théorie et à dell'educazione. la pratique de l'éducation. Dio, scriveva,
mi ha Dieu creato écrivait, per rendergli un tu m'as servizio créé pour più rendre un preciso. service Mi ha plus affidato un précis. compito Tu che m'as non ha affidato tu ad m'as altri. donné une Ho tâche. una missione. J'ai une mission. Forse non la conoscerò in Peut-être, questa vita, je ne le sais pas ma mi encore dans sarà cette vie, rivelata nella mais elle me prossima. sera révélée dans In l'autre queste vie. parole Dans ces troviamo mots, espresso in modo nous voyons splendido il de mistero belle della dignità manière di ogni le persona mystère umana de la dignité e de anche chaque quello personne della humaine, varietà dei également doni de la distribuiti variété da Dio. de tous les dons La vita distribués si par Dieu. illumina non La perché vie siamo s'illumine ricchi o belli o non pas parce que potenti. nous sommes Si beaux, illumina riches, quando uno puissants. scopre dentro di Elle sé s'illumine parce questa que quand verità. nous découvrons au fond de nous Sono cette vérité, chiamato da Dio. je suis appelé Ho una par Dieu. vocazione. J'ai une Ho vocation, una missione. j'ai une mission. La mia vita Ma serve a vie qualcosa più sert grande à di me quelque stesso. chose de plus grand que Ogni moi-même. singola creatura ha un Chaque ruolo da créature svolgere. a un rôle à Il jouer. contributo che La ciascuno ha da contribution que offrire chacun è di doit valore offrir unico. a une Il valeur compito delle unique. comunità educative è Le quello devoir di de chaque incoraggiare communauté e valorizzare éducative est tale d'encourager contributo. et de valoriser cette Non contribution. dimentichiamolo. N'oublions Al pas, centro dei percorsi au educativi centre du devono chemin esserci éducatif, non individui il doit y astratti, avoir ma non le des persone in individus, carne mais ed des ossa, personnes specialmente coloro incarnées che sembrano pour, non rendere pour secondo i ceux, parametri di pour ceux un'economia qu'elles che semblent esclude donner, e non pas uccide. par une Siamo économie chiamati a formare qui persone exclut, mais perché nous devons brillino former come des personnes stelle pour nella qu'elles loro brillent comme piena des dignità. étoiles dans leur pleine dignité. Possiamo dire Nous pertanto pouvons dire che l'educazione donc que nella prospettiva l'éducation dans la cristiana perspective aiuta chrétienne tutti a diventare nous aide santi. tous à devenir Niente des di meno. saints. Papa Benedetto XVI, in Pape occasione del Benoît viaggio XVI disait à apostolico in l'occasion Gran d'un Bretagna voyage nel apostolique settembre en Grande-Bretagne 2010, en septembre durante il quale 2010, beatificò pendant John Henry Newman, lequel il a invitò i béatifié Sir giovani a John Henry diventare Newman, santi nous a con invités à queste parole. devenir des saints avec ces mots. Ciò che Dio desidera più Ce di que ogni Dieu altra cosa per ciascuno di désire voi plus qu'autre è chose che de diventiate chacun de santi. vous et que vous deveniez Egli des vi saints ama molto più di quanto possiate et immaginare. que nous nous élevions encore plus que ce que nous pouvons imaginer et Dieu veut le meilleur pour Questa è la vous. chiamata universale alla Voici santità l'appel che il Concilio universel à Vaticano la II sainteté ha reso que le parte Concile essenziale Vatican del suo II messaggio. a résumé dans son E la message santità essentiel. viene Et la proposta a sainteté tutti, est senza proposée eccezione, à tout le come un monde, sans cammino exception, personale e comme un comunitario cheminement tracciato dalle personnel, beatitudini. universel, tracé par les Prego che béatitudes. l'educazione Je vous le cattolica demande, que aiuti l'éducation ciascuno a catholique scoprire la aide propria chacun chiamata à découvrir alla son santità. appel à la sainteté. Sant'Agostino, Saint che Augustin, St. John Henry Newman que apprezzava Sir tanto, John Henry disse Newman una volta appréciait che noi tellement, siamo compagni di disait studio que nous che hanno soyons un des solo compagnons maestro, d'études la cui avec scuola un seul è sulla maître terra e la à cui notre cattedra école, sur è la in terre cielo. et dans la chair, sur la chair.